शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज संध्यार कौन टॉप न्यूज़ रही चलतु देखि नबा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही वर्तमान समग्र विश्व में कोविड रो नुआ भारिएंट ओमिक्रॉन को नहीं आशंका जारी रही। पूर्वर डेल्टा भारिएंट पर हजार हजार लोकंकर मृत्यु घटिबा सहित हॉस्पिटल गुड़िक रोगी रे फुल जाउथुला। तबे डेल्टा अपेक्षा ओमिक्रॉन अधिक संक्रमण बढ़ाइबा सहित आसंता फेब्रुआरी मासरे एथिपाई तृतीय लहर आसीबो बोली विशेषज्ञ माने मत देइचंती। राज्य रे 2 जण ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट हेबा परे यह आशंका बढ़ाई देइची। तेणु आज मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र एक उच्च स्तरीय बैठक डकाइचंती। आज कटकणा उपरे सेपरी किछि बड़ निष्पत्ति निया जाई पारे बोली सूचना रहउची। 2 नंबर अपडेट रहउची गत 24 घंटा मध्य ओडिशा रे 183 जण नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होइचंती। एथि सहित जणे आक्रांतकर मृत्यु घटिची। मृतक जनक केन्द्रापड़ा जिल्लार बोली जणा पड़िछि। चिन्हट नुआ आक्रांतक मध्य 18 वर्षरु कम बयसर 30 जण रहिचंती। संगरोध केन्द्ररु 108 जण चिन्हट होइतिबा बेले स्थानीय अंचलरु 75 जण को चिन्हट करा जाइछि। 3 नंबर अपडेट रहउची देश रे 24 घंटे 6317 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइचंती। मृत्यु संख्या 318 बोली सूचना रहउची। 4 नंबर अपडेट रहउची देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों संख्या 200 अतिक्रम करिथिबा परिप्रेक्षी रे केंद्र सरकार एहार प्रतिकार को नहीं तत्पर होई पड़िचंती। मंगलवार केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु सबु राज्य एवं केंद्र शासित अंचल को निर्देशावली जारी करा जाइछि। स्थानीय परिवेश को दृष्टि रखी कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को केंद्र पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। 5 नंबर अपडेट रही सारा राज्य में हाड़भंगा शीत जारी रही। शीतर प्रभाव में जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ा बेले सकाळ एवं संध्यारे लोके माने घरू बाहर उचित मणुना। विशेषकर कंधमाल दारिंगबाड़ी कोरापुट आदि पहाड़ी जिले में हाड़भंगा शीतर लोके माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउचंती। दारिंगबाड़ी को राज्यर सबुठारु ठंडा सहर भावे रेकर्ड करा जाइतिबा बेले गत 24 घंटे एठारे पारद 3.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। मोट 19 स्थान में तापमात्रा 10 डिग्री तले थिबा बेले 7 सहर में पारद 7 डिग्री तले थिबा सूचना रहउछि। 6 नंबर अपडेट रहउछि किसान योजना को लेकिन देखंतु किसान योजनार 10म किस्ती आपण मानकु जनवरी मास 1 तारिख मिलिबो बोली तथ्य रहउछि जाकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हेई सारिछि। 10 कोटी चाषी भाई मानकु 2000 टंका मिलिबो जाकि जनवरी मास 1 तारिख दिन 12टा बेले एई पैसा ट्रांसफर करा जिवो बोली तथ्य रहउछि। 7 नंबर अपडेट रहउछि राशन कार्ड हिताधिकारी को आर्थिक सहायता जोगाइबा कार्यक्रमर शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एथिरे समस्त राशन कार्डधारी एवं विजु स्वास्थ्य कार्डधारी को सहायता मिलिबो। हिताधिकारी को आर्थिक सहायता प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। बैंक अकाउंट को जीव 1000 टंकार कोविड सहायता। 30 जिलार 3 कोटी 50 लाख हिताधिकारी यही सुविधा पाइबे। सेमानकर बैंक अकाउंट को सीधा सड़क टंका पठाजिबो। एथिपाई 350 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। कोरोना पाई लोकंकर आर्थिक स्थिति दोहली जाइतिबारु तुरंत ही सहायता राशि जोगाई देबाकू राज्य खाद्य जोगान अधिकारी माननकु निर्देश दिया जाइछि। एपरिकी सप्ताहक मध्य सहायता राशि जोगाई देबाकू निर्देश होइछि। तो जो मानकु ऑनलाइन ट्रांसफर होबनी हिताधिकारी माने निजर राशन कार्ड किंबा बिजु स्मार्ट कार्ड देखाई सेमाने 1000 टंका सहायता नहीं पारिबे बोली तथ्य रहउछि। 8 नंबर अपडेट रहउछि अणसंगठित क्षेत्र में काम करुवा श्रमिक मानकर आर्थिक सुरक्षा पाई सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करुचंती। एहारी मध्य देश में जते भी लोक अणसंगठित भाव काम करुचंती समस्तक पाई ई श्रम कार्ड लागू करा जाइछि। एहा अधीन रे आपणकर समस्त सरकारी योजनार लाभ पाई परिबे। एही योजना गुड़िकर लाभ उठाइबा पाई आपणकु ई श्रम कार्ड वेबसाइट रे पंजीकरण करिया पाई पड़िबो। एहा परे देश में काम करुवा समस्त श्रमिक माने विभिन्न सरकारी योजनार लाभ उठाई पारिबे। किंतु ई श्रम कार्डर तथ्य आधार रे अणसंगठित क्षेत्र में कार्य करुवा लोक माने अन्य लोकक अपेक्षा अधिक राशन पाई परिबे। देश में एपरी अनेक श्रमिक अछंती जो माने प्रतिदिन मजूरी करी निजर जनजीवन बिताउछंती। सेमानक पाखरे रहिबा पाई घर नाही। एपरी परिस्थिति रे सरकार पीएम आवास अधीन रे भविष्यत रे सेमानकु फायदा देई
ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଫେବୃଆରୀରେ କୋଭିଡର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଶିଖର ଛୁଇଁବ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 2022ରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 38 ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ରହିବ। ମୋଟ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 82 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଇଁ 7 ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ, ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଯୁକ୍ତ 3 କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 72ଟି ଛୁଟି ତାଲିକା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା କଲିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ଅଟୋ ମହାସଂଘର ସହଯୋଗରେ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀଠାରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେ ଉପରେ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ 13,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯିବ 1700 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ସରିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 45% କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 35% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ OSTT ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ତେଜୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ବିବାଦ। କେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବୋହୂ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଘରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ଘଉଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କ ବାପା। ଆଉ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଉଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଝିଅ ପିଲାଟା ଘର ଆଗରେ CCTV ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରିବ? ସୁମିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତର 15 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 213ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 65 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ 57, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 24, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 19 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ବାଣୀଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ 23,600 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି 200 ଟଙ୍କାରୁ 400 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କର ବୃତ୍ତି 250 ଟଙ୍କାରୁ ପାଖାପାଖି 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ସେହିପରି +2, +3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୃତ୍ତି 300ରୁ 600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ସତର୍କ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦରକାର ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏହି ଓମିକ୍ରନ୍ ଲହର
को मुकाबिला करिहेब बोली से कहिसंती। 18 नंबर अपडेट रहउछि विमान रे यात्रा करुवा लोकंक पई एक खुशी खबर अछि। जदि आपण माने कोरोना वैक्सीन लो उभय डोज टीका नैचंती तेबे वर्तमान आपण माने 20% रिहाती सहित यात्रा करि परिबे। एयरलाइंस कंपनी गो एयर आपणक पई एक स्वतंत्र ऑफर आनिछि जहा अधीन रे आपणक बड़ रिहाती मिलुथबा सूचना रहिछि। 19 नंबर अपडेट रहउछि सुना दर को नेकी ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 45,140 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 49,430 टंका थिबा रेकॉर्ड करा जाईछि। तो जहा कि आजिकार टॉप न्यूज थिला ता सहित जो माने निज मोबाइल माध्यम रे पैसा रोजगार करिया पई चाहुचंती सबठारु बहुत बड़े एप्लिकेशन रहिछि ग्रो एप्लिकेशन जार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अछि समस्त डाउनलोड कर दियंतु। एडी साइन अप बोनस 100 टंका प्रति रेफर 100 टंका जहा को बैंक ट्रांसफर करि परिबे। थैंक यू जय जगन्नाथ।